Good day everyone, this is the report of Group 1, the history of classical conditioning. Classical conditioning is a psychological concept that was first systematically studied by Russian psychologist Ivan Pavlov. In the 19th and early 20th century, Pavlov's work laid the foundation for understanding of how certain type learning occurs in organisms. Here's a brief story of classical conditioning. Pavlov experiment late 19th, early 20th century. Ivan Pavlov initially conducted research on the digestive processes of dogs. However, he noticed that the dogs began to salivate not in response to the food but also to the presence of the lab assistant who fed them. This observation led him to investigate associative learning process. Ang iro kuan na siya kanang dili na siya magkuan ang iro dili na siya moduol nga sa pagkaon lang, magdepende na pud na siya sa kung kinsay nagatiman sa iya o kinsay nagpakaon sa iya. Pavlov conduct a series of experiments in 1890s and early 19s where he paired a neutral stimulus or for example a bell with a presentation of food. Presentate of bell o kwan kay bali food. Over time, the dog began to associate the bell with the food and would salivate in anticipation of food, even when it was not presented. This established the basic principle of classical conditioning. So, Pavlovian conditioning in 1920s to 1930s, Pavlov's work became widely known as a classical conditioning or Pavlovian conditioning. Katong mga gikuan niyang experiment is gitawag nag Pavlovian conditioning. The key elements include an unconditioned stimulus or UCS and unconditioned response or UCR. Conditioned stimulus CS and condition response mo na sila ang upat, ang UCS, UCR, CS o CR. Meaning of UCS is the stimulus that naturally and automatically triggers a response, while the UCR is the natural response to the UCS. Example sa UCS is kanang maka-smell taog mga pagkaon nga mga lami kayo nya ang atong ang atong UCR na is mo tong gutmo na ta muna siya ang unconditioned response. Example sa CS is kanang patingogod ang plato and food. Ibalik kung patingogod nimo ang plato, ang ero is neutral na siya. So kung tagaan nimo food, ang ero is salivation na siya, kanang maglaway na siya. So kung damo na nimo balik-balik ko ng duha, mo na ang kuan UCR, unconditioned response. Kung tagaan nimo siya pagkaon, automatic na siya unconditioned response. Unya kung motingog na ang bell, kung sige nimo balik-balik ng duha hatag ang food niya imong gi-training pong iro og kuan, patingogon tong plato. So ang kuan na ang resulta na kung makadungog pa lang siya og kuan, tingog sa plato, ang iro nagkuha na siya, nagsalivate na siya condition response. John B. Watson at a Little Albert in 1920. Isa ni siya ka American psychologist ug siya ang nagpalakaw or siya ang nagdugang prinsipyo sa classical conditioning sa kinabuhi sa mga tao. Sa sikat nga experiment naghimo nila Watson ug sa iyang assistant nga si Rosalie. Ang Little Albert gikondisyon ni Watson o ang iyang assistant sa isa ka bata na si Albert na mahadlok sa puti nga ilaga. Nagiparisan og kahadlok tingog para mahadlok ang bata na si Little Albert. Kani daw nga eksperimento gipakita nga sa
emotional na tugon pwede daw makondisyon sa mga tao o makahatag or makadugang theory ni Pavlov. Thank you. B.F. Skinner and Operant Conditioning, 1930s, 1940s. While classical conditioning focuses on the association between stimuli, B.F. Skinner later developed the concept of operant conditioning, which emphasized the association between behaviors and their consequences. So, for example, the scenario of the rat in a Skinner box, katong example, nag-discuss na ni ma'am, daw, kung ang ilaga, ikuha niya ang liver, makadawat siya og food. Then, nagkadugay, nagkakuan, iya na tong balik-balikan tong liver para sige siya kadawat og pagkaon. So ang behavior brand is ang sige niya sa pag-press sa liver o pagpislit niya sa liver. Then yung consequences kadawat siya pagkaon. Then the effect kay then ang effect niya is gusto na sa ilaga nga magbalik-balik na pag press adto nga liver kay tungod sige siya kadawat og pagkaon. Operant conditioning involves the reinforcement of punishment of behaviors to strengthen them or weaken them respectively. This expanded the understanding of learning beyond Pavlovian conditioning. Operant conditioning is a form of learning in which the motivation for a behavior happens after the behavior is demonstrated. Kani daw ang operant conditioning apil daw ni sa pagpakusog o pagparusa sa mga kinaiya para daw pagusgan o pahinayan ang mga kinaiya. Kaning operant conditioning gipasabot ni sa uban aron dali ra matunan or mas musubra pa sa pagtuon sa Pavlovian conditioning. For example, ikulong nimo ang ilaga nga gutom niya, nagbutang kag pagkaon sa gawas sa kulungan. Dira na dayon ma-change ang behavior sa ilaga, labi na gutom kay mangita na siya og pamaagi nga makagawas. Same ra gihapon sa tao, kung ang bata tagaan og gift malipay, pero kung wala kay ikahatag nga gift of things, masuko gyud ang bata, labi na ginaanad nimo og hatag sa iha kung unsay gusto. Thank you. Today, ma'am, my report is all about the concept of classical conditioning. Have since become fundamental in the field of psychology and have been applied in various areas, including behavior therapy, education, and advertising. Here's the example of classical conditioning. Ang classical conditioning ay na-involve siya sa associating an initially neutral stimulus with a meaningful one to evoke a similar response. Si Pavlov, famous daw siya sa pag-experience sa mga ero, sa dogs, where he paired a bill with food to make the dogs salivate at the sound alone. In my own example, true to life, ako iro nga si Storm, ma'am. Kaya na ko siya tawagon or kaya na ko siya tukuyon through pag-call na ko sa yung name. Anara ko siya yun siya. Mo nagibuhat po ni Pavlov nga si Pavlov. Okay. To illustrate this in psychology, these principles are applied in behavior therapy to modify responses. Here's an example. I-consider daw ang tao nga coffee lover. Mauna siya ang meaningful stimulus. O sunod-sunod po daw ilang pag-inom o kape while ga study or while ga isip, ga think, ga huna-huna. Neutral stimulus na siya. Okay, that's all, ma'am. Thank you.